Guys, ayan. Namatay kasi. Ito po yung binili naming Lamborghini. Ito po yung bagong Lambo namin. Product po namin. Product. Ayan po. Ayan po yung bagong Lamborghini namin. Ayan na. May sidecar pa po yan. Tapos ito po yung big bike. Ito po yung big bike. Ayun po. Ayun po yung big bike. Ayan po yung big bike. Ayan. Big bike. Dalawa po yung big bike. Ayan po yung big bike. Tapos po, 2006. Ito po na 990. ayan po yung isang e-bike. Big bike yan. Big bike. Ito naman, enduro guys. Enduro. Ito po yung Enduro po yan. Ayan po, robot na sasakyan. Nagtatransform po yan mag-isa. Opo. Pwede po kayo sumakay. Ayun naman po yung Ferrari. Ayun po yung Ferrari. Ito po yung Ferrari. Ayan po si Ferrari. Ito naman po yung Ninja. Ito naman po yung Ninja. Ayan. Ayun po yung Ninja. Tapos, ito naman, ano to, Matt? Bugatti. Bugatti po yan, guys. Bugatti. Yan. Babayin to, guys. Na-tour na po namin kayo. Next time na lang.